Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizul ghaffar muqaddim aqdar al-musarriful umur. Al-muqawwirul laila 'alan nahar tafsiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidil azizil hakim. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh afdalul makhluqin wa akramus sabiqin wal ahkin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin thayyibul mutayyib al-habibul mustafa al-mugharrab salatan nanalul maqasida wal matrab amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur sama-sama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seraya bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Fadilatul Kiram, tasyarabi hadratikum Syekhana Syekh Ziyad bin Ahmad Abu Dugail yang telah hadir di sini, bisa hadir di tempat kita Majelis Usfuriyah. Ada majelis al-musamma bil Usfuriyah. Nah, awal marrah qara'na kitab Usfuriyah. Ba'du naqra tanbihul ghafilin. Para guru-guru kami yang hadir di sini, Ustaz Abdul Karim LC, insyaallah bakal MA bentar lagi, dan juga kepada Ustaz Abdurrahman Anir LC juga bentar lagi, Profesor langsung loncat ya, para Sohibul Bed, Bang Andri, peserta keluarga, nasihat hukum, kapten, ada orang tua-tua kami harapkan senantiasa doa-doa, para saudara-saudaraku, ya kan? Adik-adik mungkin saudara-saudara yang bisa hadir sini, syukur bisa mendatangi di majelis yang berbahagia ini, mengambil keberkahan kitab Tanbihul Ghafilin yang setiap minggunya kita baca sebelum Syekh menyampaikan daripada taujihan, menyampaikan daripada arahan-arahannya. Saya mohon pribadi kita secara umum, ketika Syekh nanti ngomong, yuk sayang ya orang-orang jauh ini belajarnya lama dari Timur Tengah udah jauh datang, jangan kita istilahnya ambil ilmunya. Silakan antum mau bakar buhur ya kan, antum mau minum kopi, tapi jangan lepas tuh ilmu sayang. Kita cuma majelis taruh 1 jam 2 jam loh. 1 jam 2 jam ini kan mungkin memberi kita syafaat nanti di yaumil akhir. Syekh ngomong nanti kita ngomong juga, atau saya nanti ilmunya hilang. Tahan aja nih. Yang kelima alhamdulillah. Sayang ilmunya ini mahal, dari luar sana kita masih belajar semua, nggak ada nabi aja masih belajar. Apa kata Allah? Waqul rabbi zidni ilman. Tambahkan terus ilmu ya sampai nanti kita berada di bawah tanah. Oke, melanjutkan pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin. Wa dzikru an Luqmanul Hakim annahu qala ya bunayya salasun la tu'rafu illa fi salasa la ya'riful halim illa indal ghadab wa la ya'rifu syuja illa indal harab wa la ya'riful illa indal haja. Satu kalimat saja yang saya sampaikan dari ucapan Luqmanul Hakim. Apa kata ucapan Luqmanul Hakim? Ini orang soleh, sepakat muktamad ulama, beliau bukan seorang nabi, bukan seorang nabi, tapi rajulun soleh, orang soleh yang ucapannya sampai saat ini, detik ini diambil menjadi sumber argumen bagi kita semua untuk diikutin jejak langkah Luqmanul Hakim. Apa kata Luqmanul Hakim? Wahai anakku, kepada anaknya, 3 hal nggak bakal kita ketahui kecuali 3. Tidak bakal kita ketahui sopan santun seseorang itu, orang itu santun kecuali ketika dia lagi marah. Ya'riful halim, sifat lembut orang itu kita nggak tahu dia lembut, tapi ketika lagi marah.
Contoh saja Abrar, kita tahu dia orangnya tawa aja, senyum, kayaknya orangnya lembut-lembut aja. Coba lagi marah, keluar juga tuh kan, urat dari leher. Kita nggak tahu orang itu sopan santunnya nanti. Uji cobanya kapan? Barometernya kelihatan ketika lagi marah. Jangan dikira orang yang lembut itu nggak punya sifat marah. Manusia wajar dan fitrah memiliki sifat marah. Tapi santun seorang tersebut bisa kita nilai ketika dia lagi marah. Kalau dia bisa mengontrol daripada marahnya, ya kan? Ketika lagi marah tersebut dia bisa kendaliin arah yang jelas, maka inilah baru orang yang santun bisa mengendalikan dari sifat marah. Yang pertama, wala yaridu syuja illa indal harb. Tidak tahu kita orang itu berani melawan atau enggak ketika kecuali lagi perang. Badak kau badak. Semuanya kalau lagi kayak gini mungkin rame-rame, apalagi rame rombongan jamaah rame, kita berani semua. Tapi nggak tahu kita ini benar-benar berani. Kapan uji cobanya? Ketika lagi perang. Nggak bisa perang, berantem. Itu baru ketahuan mentalnya bener kan? Jadi yang kita lihat badannya besar, ya kan, biasa mungkin main di kampung-kampung lain. Belum ketahuan kita gambarnya ini orang pemberani atau enggak. Nanti ketika lagi berantem atau lagi perang, kata Luqmanul Hakim, maka 3 hal diantaranya nggak tahu santun orang itu ketika lagi marah, nggak tahu berani orang itu kecuali lagi perang. Yang terakhir, wala ya'riful akh illa indal hajah. Kita nggak tahu saudara kita kecuali lagi ketika lagi ada butuh. Lagi butuh bang, siapa yang kepikir sama kita? Ketika kita minta bantu, itu yang bantu kita, itulah sebenarnya hakikatnya saudara. Kalau teman-teman ketawa banyak. Kalau teman cuma duduk ketawa ngopi, insya Allah semua ada. Tapi yang benar-benar dulur, ya kan, benar-benar besti saudara, ketika anda lagi kepepet, lagi sulit, lagi kepentok, dia yang bantu, itu sebenarnya kawan yang sejati. Jadi gampang kalau pengen tahu orang itu kawan kita benar-benar kawan atau enggak, ketika lagi susah. Lagi senang banyak, wangi bau kita, semua dekat. Lagi senang, semuanya ada, itu jadi kawan saudara. Bang Edik misalnya lagi senang luar biasa sama Raja Salman, udah semuanya deket, padahal nggak ada hubungan, ngaku-ngaku jadi ada hubungan sama abang bang. Itu tuh tetangga tuh beda jalan biasanya kan, padahal rumahnya jauh, jadi tetangga, jadi saudara dan sebagainya. Kenapa? Ketika lagi senang semua bakal menjadi teman, tapi lagi sulit, disitulah baru kita tahu asli siapa saudara kita. Maka 3 hal ini yang dikatakan Luqmanul Hakim, semoga sedikit dari pembacaan kitab ini nggak pernah putus, ya kan, kita ambil istifadah faedah dari kitab Tanbihul Ghafilin. Nah itulah sedikit dari saya, Syekh Ghalil Mingmi. Ba'du anta tagallam kilmaten lana narju minkum taujihat wa irsyad wa kullu nahtad minkum istifadah minkum. Nah itu aja. Waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya kepada Syekh Ziyad bin Ahmad Abu Dugel. Waktu dan tempat, Waalaikum falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmad al-Mawla jalla jalaluh ala an waffaqana wa jama'ana wa iyyakum fi hadha al-majma' المبارك المتواضع في هذا البيت، بيت أهل الكرم، بيت أهل الجود، بيت أهل المحبة للخير والمحبة لأهل الخير. Beliau membuka perkataannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Segala puji hanya milik Allah, kata beliau, yang telah mengumpulkan kita di rumah yang sangat berkah ini, di rumah orang yang baik, di rumah orang yang soleh,
خيرا يره. قال الله في قرآنه: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال الذرة مثل ايش هذه الذرة؟ مثل الحبيبات الصغيرة التي تظهر احيانا عند الضوء وعند الشمس. هذه الذرات من يعمل بمقدارها ينال أجر من الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Dan barang siapa juga yang melakukan kejelekan, kejahatan walaupun sebesar biji zarah tadi, dia juga akan mempertanggungjawabkan daripada perbuatannya tersebut. Apakah kita semua tahu zarah itu? Zarah itu sangat kecil sekali. Kalau seandainya kita buka jendela, kemudian ketika matahari terbit, itu ada yang berterbangan itu, itulah zarah itu. Walaupun sebesar itu kebaikan yang kita lakukan, Allah Ta'ala akan balas. الطعام الذي أكلناه آنفا لو حللناه مثلا إلى هذه الذرات كم ستطلع عدد تلك الذرات؟ ملايين بل مليارات من الذرات، وعلى كل ذرة ينال أجر صاحب البيت. Jadi makanan yang kita makan tadi itu banyak sekali. Kalau seandainya kita ibaratkan zarrah, ya kan? Zarrah, berapa zarrah itu? Miliar zarrah. Banyaknya makanan yang kita makan tadi itu adalah kebaikan bagi orang yang memberikannya. هكذا أمة النبي محمد أمة مرحومة، الله أغدق عليها من الخيرات ما لم يغدقه على غيرها من الأمم. كل ذلك بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Begitu juga lah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak amalan yang itu tidak dilipat gandakan. Akan tetapi lebih banyak lagi amal ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad itu dilipat gandakan, sementara umat selain daripada umat Nabi Muhammad amalan tersebut tidak dilipat gandakan. Inilah khususnya umat Nabi Muhammad itu, ketika dia beribadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. تقول سبحان الله تملأ ميزان حسناتك يوم القيامة. Jadi kita mengucapkan umpamanya tasbih subhanallah, itu memenuhi timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. وسبحان الله والحمد لله النبي قال تملأان ما بين السماء والأرض. هذا كله الفضاء تملأه بالأجور بمجرد أن تقول سبحان الله والحمد لله. Jadi kalau seandainya kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah, itu pahalanya itu memenuhi bumi dan langit. Hanya sekedar mengucapkan subhanallah walhamdulillah dilipat gandakan oleh Allah. الحمد لله تملأ كفة الميزان. كفة الميزان يوم القيامة هناك ميزان توزن فيه الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. كفة الميزان قال الإمام ابن حجر في كتابه الفتح المبين بشرح الأربعين للإمام النووي سعة هذه الكفة مثل طبق السماوات والأرض. كفة الميزان. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Bahwa kalimat alhamdulillah itu memenuhi amal kebaikan kita di akhirat nanti. Jadi di akhirat nanti itu ada timbangan kebaikan, ada juga timbangan keburukan. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Mubin Syarah Arba'in Nawawi, itu timbangan ujroh pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang mengucapkan alhamdulillah itu seperti apa? Seperti tingkatan jenjang dari bumi sampai ke langit. Seperti itulah pahala orang mengucapkan alhamdulillah, yang mana alhamdulillah tersebut memenuhi timbangan kebaikan. كلمة بسيطة وكلمة يسيرة لكن أجرها عند الله عظيم جدا. Jadi ini adalah kalimat yang ringan kita ucapkan, sederhana menurut kita mungkinnya, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan dan pahala yang besar. حتى ذكروا أن سيدنا سليمان هذا أعطاه الله
الملك وأعطاه الجنود من الجن، الجنود من الحيوانات والجنود من الطيور، ويمشي على الريح. سخر الله له الريح سيدنا سليمان، وكان يمشي في الموكب حقه، يمشي في الريح وفي البساط حقه. فمر بمزرعة أحد الفلاحين، فلما مر رأى ذلك الفلاح سيدنا سليمان وهو يمشي بالموكب حقه بالهيبة، تعجب ذلك الفلاح، قال سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا كبيرا. فنقلت الريح سيدنا سليمان، الله سخر له الريح، سخرنا له الريح، نقلت أي أحد يتكلم على سيدنا سليمان تنقل تلك الريح الكلام إلى سليمان. نقلت تلك الكلمات التي قالها ذلك الفلاح إلى سيدنا سليمان، مباشرة خرج سيدنا سليمان إلى ذلك الفلاح وإلى ذلك المزارع، فقال له ماذا قلت؟ قال له ما قلت شيء، قال لا إلا قلت كلمة. قال لما رأيتك قلت سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا كبيرا. فقال له سيدنا سليمان إن هذه الكلمة سبحان الله خير مما أوتي آل داود وغير آل داود. كيف هذه الكلمات اليسيرة أعظم من هذا كله، لأنها تبقى معك في الدنيا وتبقى أجرها وخيراتها أبدية سرمدية في الجنة وفي يوم القيامة. Baik, ini sangat menarik sekali. Sebagaimana yang kita ketahui, Sayyidina Sulaiman Nabiullah alaihissalam, Nabi Sulaiman adalah orang yang terkaya. Sampai sekarang beliau menjadi orang yang terkaya. Beliau ini memiliki tentara jin dan manusia, memiliki tentara, para burung dan lain sebagainya. Dunia ini ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kendaraan Nabi Sulaiman ini adalah angin. Mau kemana-mana Nabi Sulaiman berkendaraan angin. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu memutari suatu daerah, sehingga melewati seorang petani yang lagi ada di kebunnya. Ketika petani tersebut melihat Nabi Sulaiman lagi di atas angin, maka petani tersebut mengatakan subhanallah laqad utiya Daud mulkan kabira. Maha suci Allah, Allah telah memberikan kepada keluarga Nabi Daud. Jadi Nabi Sulaiman ini ayahnya adalah Nabi Daud, suatu kekuasaan yang besar, suatu keagungan yang besar. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ini itu seperti sekarang inilah. Ini saya tambah. Kita kan WA kan halo di mana kan gitu. Kayak seperti itulah kira-kira. Ketika petani tadi mengatakan subhanallah laqad utiya Daud mulkan kabira, sampai ke telinga Nabi Sulaiman lewat apa? Lewat angin. Tanpa belum ada sinyal telkomsel ketika itu. Kemudian ketika mendengar itu, Nabi Sulaiman putar balik ke arah petani tadi. Kemudian turun Nabi Sulaiman daripada kendaraannya, ditanya, "Madza qulta, apa yang engkau katakan?" "La, saya tak mengatakan apa-apa," kata petani tadi. "La, tidak, engkau mengatakan sesuatu. Qul, katakan." Kemudian petani tersebut mengatakan, subhanallah laqad utiya Daud mulkan kabira. Apa kata Nabi Sulaiman? Sungguh ucapan subhanallah itu lebih berharga, lebih agung dibandingkan dengan kerajaan keluarga Daud dan keluarga Nabi Sulaiman alaihissalam. Maha dahsyatnya subhanallah ini. Ketika kita ucapkan umpamanya zikir kita subhanallah, maka kalimat subhanallah ini tetap bersama kita di dunia dan akan tetap kekal bersama kita di akhirat berupa pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim, la an akula, sungguh aku ketika mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku senangi, itu lebih aku cintai dibandingkan matahari yang terbit ini. وهذه ما شاء الله الأذكار والسنن النبوية كل من عمل بها ما شاء الله يتنور قلبه. كل ما تذكر الله يتنور قلبك، نكتة بيضاء نكتة بيضاء، كل ما تذكر الله حتى يبيض القلب ويبيض ويتنور ويتنور فينال الرضا من الله سبحانه وتعالى. Jadi ini adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap kali kita mengucapkan zikir, umpamanya subhanallah walhamdulillah tadi, maka di dalam hati kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya. Jadi hati kita ini ada juga hitamnya. Ketika kita berzikir kepada Allah, Allah akan menciptakan cahaya, Allah akan menjadikan cahaya di hati kita, sehingga hati kita tersebut menjadi bersih. Ketika hati itu bersih, kita pun mendapatkan, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. أعمال يسيرة وأجور عظيمة من الله سبحانه وتعالى. Amal ini sederhana sekali, akan tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. وفي الحديث أيضا دعاء عند الوضوء النبي قال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. بمجرد هذا الدعاء اليسير تفتح لك أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة. Begitu juga ketika kita berwudu, ada ajaran dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudunya, selesai dia berwudu kemudian mengucapkan menghadap kiblat, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah, dibukakan untuk orang tersebut pintu-pintu surga, masuk ke mana pintu yang ia kehendaki, yang ingin ia masuki. في الجنة 8 أبواب، في الجنة 8 أبواب، لكل باب صنف من الناس. باب اسمه باب الصلاة يدخل المصلون الذين يحافظون على صلواتهم. Baik, di dalam surga itu futihat lahu abwabut thaminah, dan juga di dalam surga yang lain, maka dibukakan pintu surga, ada 8 pintu surga, masuk pintu mana yang dia mau masuki. Kemudian di 8 pintu surga ini itu ada babnya sesuai dengan kebiasaan manusia yang ada di dunia ini. Kalau orang itu sukanya sholat, maka dia akan masuk lewat pintu sholat. وباب اسمه باب الجهاد يدخله المجاهدون. Kemudian ada juga pintu namanya babul jihad. Siapa yang memasuki pintu jihad ini adalah orang-orang yang jihad fisabilillah. وباب اسمه باب الصدقة الذين يؤدون الزكاة الواجبة ويتصدقون، رأى فقير رأى مسكين يرحمه يتصدق عليه، هؤلاء لهم باب اسمه باب الصدقة يدخلون منه إلى الجنة يوم القيامة. Kemudian ada juga pintu surga itu namanya babus sedekah. Jadi babus sedekah ini dikhususkan untuk orang-orang yang kebiasaannya di dunia suka bersedekah kepada orang. Kalau dia lihat orang miskin, dia bersedekah. Kalau dia lihat orang yang lagi ada hajat, dia bantu. Artinya dia suka membantu orang lain dengan harta yang dia miliki, maka ia akan masuk lewat pintu babus sedekah ini. وباب اسمه باب الريان يدخله الصائمون الذين يصومون رمضان ويصومون أيضا الأيام الفاضلة. Baik, di dalam surga tersebut juga ada nama pintunya bab Rayyan. Ini bab orang yang haus. Nah, Rayyan itu artinya orang yang haus. Siapa yang memasuki bab Rayyan ini adalah orang yang suka berpuasa.
baik dia berpuasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah, maka orang yang suka berpuasa di dunia masuk lewat pintu rayyan. وباب اسمه باب الضحى. النبي قال فيه كما جاء في الحديث إن في الجنة بابا يقال له الضحى، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد فليقم الذين كانوا يديمون على صلاة الضحى يقومون ويدخلون الجنة. Kemudian menarik sekali ini ada namanya juga di surga ini pintu namanya bab duha. Bab duha, duha ya. Ini adalah bagi orang-orang yang suka melaksanakan salat duha, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa pintu ini nanti di hari kiamat itu memanggil siapa? Memanggil orang-orang yang yakumuna, memanggil orang-orang yang suka mendirikan salat duha. Jadi Yunadi memanggil dia untuk agar kita memasuki daripada pintu bab duha. Untuk siapa? Untuk orang yang biasa istiqomah melakukan salat duha semasa di dunia. باب اسمه باب الفرح لا يدخله إلا الذي يفرح الصبيان. باب الفرح هذا لا يدخله إلا الذي يفرح الصبيان. وما الذي يفرح الصبي الصغير؟ يفرح الشيء اليسير، شوكولات أو غيره من هذه الأمور البسيطة تنال بها الدخول يوم القيامة من باب الفرح. Banyak jalan ini saya tambah, banyak jalan menuju Roma katanya. Rupanya lebih banyak lagi jalan menuju surga. Jadi di surga itu juga ada namanya babul sekian, babul farah, bab kebahagiaan. Siapa yang memasuki pintu kebahagiaan ini adalah orang-orang yang suka memasukkan rasa bahagia di hati-hati anak-anak kecil. Ada anak kecil dia senang dengan anak kecil itu, dia kasih sesuatu yang sedikit, permen, coklat. Kita senangnya anak kecil ini tidak akan memasuki babul farah ini kecuali orang-orang yang memasukkan rasa kebahagiaan di hati anak-anak kecil. وهكذا 8 أبواب في الجنة. Nah, begitulah 8 pintu yang ada di surga. ولكن صنف من الناس يدخل من تلك الأبواب كلها. Tapi ada juga manusia yang nanti memasuki 8 pintu surga tersebut. من هو ذلك الصنف؟ Siapa mereka? Rombongan mereka yang akan memasuki ke 8 pintu tersebut. هو الذي يحافظ على دعاء الوضوء. Mereka lah orang-orang yang tetap istiqomah menjaga doa setelah berwudu. وهو دعاء يسير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الدعاء اليسير تنال هذا الدخول من أبواب الجنة 8 يوم القيامة. Doanya sangat sederhana sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai kita melaksanakan wudhu, kita baca itu, maka orang yang seperti ini, orang yang membiasakan istiqomah beramal seperti ini, dia akan dibukakan 8 pintu yang tadi. Masuk mana yang dia sukai. وتأتي ب11 مرة من سورة الإخلاص بعد الصلاة المكتوبة يبنى لك قصر في الجنة وتعطى قصر في الجنة. Jadi kalau seandainya kita mau punya istana di dalam surga, punya rumah kayak istana di dalam surga, ya, tak bisa kita bayangkan seperti apa istana itu, maka hendaklah kita membaca 10 kali membaca surah Al-Ikhlas setelah salat wajib. Kita baca 10 kali setelah wajib. Setelah salat wajib, insyaallah Allah Ta'ala akan membuatkan untuk kita istana di surga. هكذا جاء في كثير من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Itu banyak sekali diterangkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى قال سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع هذا الحديث من الرسول رأى أمر سهل، كل ما قلنا 10 مرات بعد صلاة العشاء مثلا قصر في الجنة، بعد المغرب قصر في الجنة. قال للرسول إذا تكثر قصورنا يا رسول الله، تكون لنا قصور كثير في الجنة. قال له الله أكثر وأطيب. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan hadis ini, barang siapa yang membaca 10 kali surah Al-Ikhlas setelah salat, maka dibuatkan untuk dia istana. Ketika Sayyidina Umar mendengar hadis ini,
Mudah sekali kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar membayangkan kalau seandainya kita sholat isya kita baca 10 kali, dan kita sholat subuh kita baca 10 kali, banyak kali istana kita di dalam surga. Ya Rasulullah, kalau begitu banyak kali istana kami nanti di dalam surga. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Baik. ومثل ايش سعة القصر في الجنة؟ هل هو كقصور الدنيا كما نراها الآن أم هو أكبر؟ Baik, seperti apa bayangan kita? Seperti apa bayangan kita terkait istana di dalam surga tersebut? Apakah seperti istana di dalam di dunia ini atau seperti rumah pengantin? Itu lagi kira-kira. القصر الواحد في الجنة النبي حدد سعته الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، قال كما بين الجابية وصنعاء. الجابية مدينة قديمة في سوريا موجودة إلى الآن، وصنعاء هذه في اليمن عندنا في أرض اليمن. سعة القصر ما بين الجابية إلى صنعاء. Jadi luasnya istana yang di surga itu adalah jarak antara San'ah dan Jabiyah, itu di daerah Syria, suatu kota lama. Itulah luasnya istana di dalam surga tersebut. قاس العلماء تلك المسافة وحددوها طلعت مثل السعودية، مثل المملكة السعودية مرة ونص سعة القصر. هذه المسافة كلها لما حددوها العلماء وجدوها مثل السعودية، مثل كبر السعودية مرة ونص، يعني مثل السعودية وضعف نص. مرة ونص ini baik. Jadi ulama itu mentahdid atau menghitung jarak seperti apa masafat, jarak antara San'ah dengan Jabiyah itu. Jadi itu ya seperti kerajaan Arab Saudi, Marrah wan Nus. Marrah wan Nus mana boleh menuju Indonesia? Satu kali Saudi itu lebih. Oh, satu setengahnya Saudi. Nah, seperti apa kita lihat Saudi sekarang? 1,5 itulah. Nah, inilah kira-kira. Mungkin lebih daripada itu kalau saya bayangkan. أيوة، هذا سعة القصر الواحد في الجنة. لو قلتها مثلا بعد صلاة العشاء تنال هذا القصر العظيم في الجنة. Jadi kalau seandainya ya begitulah ya kan, luas daripada istana yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang mengamalkan 10 kali bacaan surat Ikhlas, 1 kali salat. ولك في ذلك القصر 80,000 خادم يخدمونه. Kemudian di dalam istana itu ada 80 pembantu yang akan membantu kita dalam istana. وغرف تلك القصور والغرف في الجنة سعتها وارتفاعها كما جاء كما ورد عن الرسول من الأرض كسعة المسافة من الأرض إلى الكوكب الغائر في السماء. Masya Allah. Ini di dalam surga itu ada kamar. Jadi kamar itu ya, tingginya, luasnya kira-kira itu ya setinggi bumi langit. Nah, itu tinggi luasnya daripada kamar di dalam surga. ولك فيها الأزواج ولك فيها الخيرات والخدام يخدمونك في تلك الجنة. Jadi dalam surga itu Allah Ta'ala menciptakan istri untuk kita, menciptakan ya bidadari ya, istri-istri ya kan. Tapi yang paling cantik istri kita. Jangan lupa. يصبح الرجل من أهل الجنة ويؤتى له ب70 صحفة من الطعام، 70 صحفة عند رأسه فيأكل منها. إذا أكل لقمة يسري ذوقها في لسانه وفي بطنه 1000 سنة. Baik, di sana itu ada makanan-makanan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 tingkatan. 70 jenis, 70 tingkatan dengan kemudian 70 jenis. Ya, ketika kita makan itu makanan yang ada di dalam istana kita itu bisa mengenyangkan kita lebih daripada setahun. ولها ذوق ويأتي باللقمة الثانية ذوقها يختلف عن ذوق اللقمة الأولى ولا يغير ذوق اللقمة الأولى ويبقى أيضا 1000 سنة في ذوقها في فمه. Ya, 1000 tahun ya, 1000 tahun. Baik, ketika kita
memakan makanan yang kedua itu rasanya itu lebih lebih bagus lagi daripada rasa yang pertama gitu. Dan itu rasa itu tetap ada selama 1000 tahun. هكذا نعيم عظيم من الله سبحانه وتعالى. Inilah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada ahli surga. في الدنيا لو أكلت طعام ثم أكلت طعاما آخر يغير الطعم. Baik, kalau di dunia umpamanya kita makan satu makanan, kemudian kita makan lagi yang lain, itu rasanya itu berubah. Nah, itu artinya menghilangkan rasa yang pertama. Akan tetapi dalam surga enggak, tetap sama, yang rasa makanan pertama itu ada, yang kedua kita makan bertambah lagi rasanya, dan rasanya itu tak hilang sampai 1000 tahun. لكن في الجنة شيء آخر النبي حتى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ما يخطر ببالك اللي في الجنة نوع آخر. في الجنة مثلا تفاح، في الجنة موز، في الجنة لكنه يختلف عن طعام الجنة عن طعام الدنيا. Ini kalau di dunia, tapi kalau di akhirat, dunia di surga itu sesuatu yang ada di dalam surga tersebut belum pernah terpikirkan oleh pikiran, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga. Setiap apa yang kita pikirkan bukan seperti itu, karena semakin azim, semakin besarnya daripada nikmat yang ada di dalam surga. وهكذا النعيم حتى أن الله يعطي أقل رجل في الجنة يعطيه الله من النعيم مثل الدنيا 10 مرات 10 أضعاف. مثل هذه الدنيا من شرقها إلى غربها أقل واحد من أهل الجنة يعطيه الله مثل الدنيا ب10 أضعاف من النعيم في الجنة. Ini apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam surga tersebut, kalau dibandingkan dengan makanan yang ada di dunia ini, seluruh dunia ini, itu bandingannya adalah 10 kali lipatnya, 10 kali ganda. وفيه أنهار أيضا من لبن ونهر من ماء لم يتغير ونهر من خمر لذة للشاربين. خمر الجنة ليس كخمر الدنيا. خمر الدنيا يزيل العقل، قد يخرج حتى من غير ثياب الذي يشرب الخمر، لكن خمر الجنة هذه لذة للشاربين. Kemudian di surga itu ya ada sungai, semua makanan ada, akan tetapi ya tak sama seperti sungai yang seperti itu. Begitu juga ada khamar, ya kan? Ada khamar, tapi beda khamar di surga itu dengan khamar yang ada di dunia. Kalau khamar yang di dunia itu menghilangkan akal, memberikan mudarat kepada kita. Akan tetapi khamar yang ada di surga itu bukan seperti khamar yang ada di dunia ini. أيوة 3 أنهار في الجنة تجري بين البيوت بين القصور قصور أهل الجنة. Jadi ada 3 sungai yang ada di surga tersebut, itu mengalir di antara rumah-rumah, mengalir di antara istana-istana yang ada di dalam surga tersebut. تجري من غير أخاديد. الآن إذا أردنا الماء يجري لابد نحفر له هذا العدم وهذا، لكن أنهار الجنة هكذا تمشي من غير أخاديد. Jadi di dunia ini kan ibarat katanya sungainya itu mesti ada alirannya, ya, mesti ada tempat dia mengalir. Akan tetapi di surga tersebut sungainya itu ya tidak memiliki parit gitu, tapi dia biasa saja mengalir di antara surga tersebut tanpa ada parit. طيب لو مثلا الآن هنا خمر مثلا العسل وبعده مثلا اللبن والآخر هناك مثلا الخمر، أردت مثلا من الخمر كيف أسبح فوق على مركوب وأذهب إلى هذاك كي أشرب منه؟ لا، بمجرد أن يخطر ببالك أنك تريد هذاك من النهر الثالث مثلا، بمجرد أن يخطر ببالك يتحول ذلك النهر بجانبك فتشرب منه ما شئت. Jadi umpamanya di sini ada madu, kemudian di selanjutnya itu ada jus, ada susu, kemudian ada khamar. Kemudian kita ingin khamar, apakah kita mesti berjalan menuju khamar itu? Apakah kita mesti pakai motor dulu mau ke sana, ke kendaraan dulu ke sana? Enggak. Setiap yahtur, setiap apa yang kita pikirkan itu datang seketika itu di hadapan kita. وهكذا والفواكه كذلك
الفواكه في الجنة بمجرد أن يخطر ببالك أنك تريد الفاكهة الفلانية تأتي إليك الغصن، غصنها يأتي إليك وتلقط منها تلك الثمرة فترجع. Begitu juga dengan buah-buahan. Setiap kita memikirkan atau ketika hendak menginginkan suatu buah-buahan, maka ia akan datang, ya, hadir di hadapan kita secara langsung. Umpamanya kita mau buah-buahan sianu, maka datang seketika itu di hadapan kita, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan hadir ketika itu di dalam surga. ويرى الرجل من أهل الجنة يرى الطائر يطير فيتمنى أنه يكون هذا الطير مثلا مشوي ولا مطبي ولا مثلا حتى ساتيه ولا شيء. بمجرد أن يخطر ببالك ينزل ذلك الطير جاهز وكأنه قد طبخ، يعني جاهز أمامك على مائدة تأكل منه، فإذا قضيت حاجتك منه يرجع إليه لحمه ويرجع إليه عظمه وكل شيء ويأكل. Jadi untuk memudahkan kita seperti apa nikmatnya surga tersebut, sehingga ulama itu mengatakan kalau seandainya kita lagi di dalam surga melihat burung terbang, kemudian kita ingin sate, ingin daging, ingin apa, pokok macam-macam, ingin durian, macam-macam lah kira-kira, ya. Kemudian burung itu akan mendatangi kita, kemudian dia berubah menjadi apa yang kita inginkan. Setelah kita makan, maka dia kembali menjadi burung dan terbang lagi. Wah, ini adalah untuk memudahkan kita paham akan nikmatnya surga. طيور الجنة ليست كالطيور هذه المعتاد نراها. طيور الجنة الطير الواحد في الجنة مثل جبل أحد، هكذا مثل جبل أحد، مثل الدار هذا بعدد كبير. جبل أحد كبير معروف في المدينة. Jadi burung di dalam surga itu ya tak sama seperti burung antum-antum semua yang antum lihat di dunia ini, ya. Burung-burung yang kita lihat lah masing-masing, ya kan? Burung kita. Jadi burung di dalam surga itu di dunia ini kecil burungnya, tapi kalau dalam surga burungnya itu sebesar bukit Uhud. Kalau dibandingkan dengan rumah ini mungkin lebih 2 kali lipat atau 3 kali lipat rumah ini besarnya burung yang ada dalam surga. وأهل الجنة أيضا لا يدخلون الجنة كأشكالنا هذه وبصرنا هذا. كل واحد في الجنة طوله 60 ذراع، 60 ذراع طول أهل الجنة، 60 ذراع. Jadi bentuk tubuh kita ini ketika masuk di surga nanti itu ya bukan sebesar ini. Ketika kita masuk dalam surga itu, para ulama itu mengatakan 60 hasta besarnya, tingginya kita itu ketika berada di dalam surga tubuh kita. 60 ذراع يعني كبير، وعرضه عرض كبير يعني حتى يتنعم، لأنه لو دخل مثل شكلنا هذا قليل من أكل الجنة وبيشبع، لكن يكون كبير عريض عرض مثل هذا أو أطول. Jadi besar badan kita di dalam surga itu panjangnya sipit, kemudian lebarnya itu lebar, ya supaya apa? Ya supaya kita bisa menikmati seluruh nikmat yang ada di dalam surga tersebut. Sempat besar ini badan kita, makan sate sudah kenyang, habis itu mau sate lagi enggak, kan gitu. Itulah kira-kira ini saya tambahkan. وكلهم يدخلون الجنة على صورة سيدنا يونس. Jadi nanti سيدنا يوسف عليه السلام، جمال سيدنا يوسف. Jadi wajah kita كل ini, أهل الجنة كذا هكذا. jadi wajah kita ini akan menjadi ganteng nanti di dalam surga tersebut. Dan minimal gantengnya itu adalah seganteng Nabi Yusuf. Tergantung amal ibadah. وأخلاقهم أخلاق النبي محمد. Akhlak penduduk surga tersebut adalah seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله إن شاء الله يجعلنا نحن وإياكم والدينا ومن نحب من أهل الجنة إن شاء الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, keluarga kita, ibu bapak kita, semua orang yang cinta dengan surga, yang ingin masuk surga, semoga Allah taala menjadikan para penduduk surga. Amin. والكافر في النار والعياذ بالله كما جاء ورد أن ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد. ضرس الكافر مثل جبل أحد. أيوه. Jadi gigi gerahamnya orang kafir, yang billah
Ya, semoga mereka dapat hidayah. Baik, itu di dalam neraka itu gerahamnya itu sebesar gunung Uhud. Jadi gerahamnya. وأما جسمه يكون كبير شيء هائل كما قال الله ليذوق العذاب من أجل يذوق العذاب. Jadi tubuhnya pun besar sekali. Untuk apa? Ya, untuk supaya mudah menerima azab, supaya mudah untuk mengazabnya. Kalau besar orang itu mudah mengazabnya itu. هناك إن شاء الله النعيم الله يكرم نحن وإياهم بالنعيم إن شاء الله نعيم Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita semua dengan nikmat surga. أيوة. إيش بغت الجنة منا؟ ماذا تريد منا الجنة؟ Apa? Ustaz? ماذا تريد منا الجنة يعني؟ Ya, apa yang kita inginkan? حتى ننال الجنة. Apa yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan surga tersebut? أيوة تقوم بفرائض الله صلاة ما شاء الله كلها 5 دقائق 10 دقائق تكون قد أديت فرض الله سبحانه وتعالى. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan surga tersebut, ya kita hendaklah menjaga sholat dan menjaga kewajiban-kewajiban yang lainnya. والماء موجود متوفر عندك في البيت وفي كل مكان الماء يمكن دقيقتين تتطهر وتصلي تأدي الفرض. Ya, baik. Ya, apalagi yang membuat kita ini malas untuk melaksanakan sholat, ya. Air ada, ya, air di mana-mana ada air. Kita ambil wudhu umpamanya 2 menit kemudian melaksanakan sholat, mudah sekali. كانوا قديم في وقت الصحابة وغيرهم من التابعين يبحثون عن الماء من أجل يتوضؤون ويصلون ونحن الآن متوفر في كل مكان. Dulu para sahabat orang-orang dulu, ya kan, untuk melaksanakan sholat aja mereka mesti mencari air dulu kemana-mana baru bisa melaksanakan sholat. Padahal kita di zaman sekarang ini di mana-mana tersedia air. كل هالأمور سهلة عندك في البيت. الصلاة مش واجب تخرج مثلا إلى المسجد، لابد تخرج إلى المسجد. بإمكانك تصلي في بيتك وإمكانك تصلي في مزرعتك في محل شغلك، واحرص على أن تكون صلاتك في جماعة، هذا أعظم شيء. Ya, air ada di rumah, tak mesti kita melaksanakan sholat itu mesti ke masjid. Ya, sebisa mungkin kita melaksanakan sholat di mana saja, di rumah, di kebun kita, di tempat kita kerja. Akan tetapi ada hal yang mesti kita utamakan, yaitunya walaupun kita tidak pergi ke masjid, walaupun sholat di rumah, walaupun sholat tidak di masjid umpamanya ini, tapi tetap melaksanakan sholat berjamaah. إنما جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا قال النبي كما في صحيح مسلم أيما عبد أدركته الصلاة فليصلي حيث شاء إنما جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ju'ilat al-ardu masjidan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa bumi ini itu dibolehkan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masjid untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun ketika itu kita berada, kemudian masuk waktu sholat, maka sholat di situ. Karena dulu ya, umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh sholat sembarangan, mesti sholat di tempat yang dikhususkan. Kita umat Nabi Muhammad ini dimanapun boleh melaksanakan sholat. بل الصلاة في الصحراء كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في الصحراء تفضل الصلاة في المسجد ب50 صلاة. صلاة في الصحراء. الصحراء في المكان Jadi 50 صلاة. Jadi sholat kita di tempat yang tersembunyi, hanya di padang pasir kan gitu. Itu pahalanya itu kan 50 صلاة. Khamsin itu derajatnya itu sama seperti 50 sholat. Sholat di mana? Di padang pasir atau di tempat yang tersembunyi. أحد الصحابة كان هكذا يتخلف أحيانا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب البادية ويحب الغنم، يرعى الغنم، أحيانا يحضر هكذا مع النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو محذورة أو أبو دجانة، قال له يا فلان إني أراك تحب باديتك وغنمك، تحب البادية وتحب رعي الغنم. قال له نعم يا رسول الله. فقال له الرسول فإذا كنت في باديتك وفي غنمك وحضرت الصلاة فأذن وأقم
فإنك إن أذنت وأقمت صلى معك من الملائكة صف لا يعلم طرفين إلا الله. Allah. Baik. Para sahabat itu ya tak selamanya bersama Nabi. Jadi mereka juga pernah ke kampung-kampung.